अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। दो अहम खबरें हैं। इलेक्शन अनाउंस हुआ है कल रात को इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल आया है और आज अहम खबरें सामने आ गई हैं। अहम खबरें क्या हैं आपको इस व्लॉग में बताते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज की अहम खबर यह है, लतीफ खोसा मरूफ कानूनदान जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारा, कल वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कल ज्वाइन करने के बाद अगला लाएमल क्या होगा वो लतीफ खोसा साहब बताएंगे। लेकिन मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा कि लतीफ खोसा साहब क्या करने जा रहे हैं। इसके अलावा शाहिद हकान अब्बासी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वजीर आजम भी रहे, जो नून लीग के करीबी साथी रहे, नवाज शरीफ के करीबी साथी रहे, उन्होंने भी नून लीग को छोड़ने का फैसला कर लिया है। जो लोग समझते थे कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बाहर नहीं आएगी, जो लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट सामने नहीं आएंगे, उनके लिए हर आने वाला दिन एक सरप्राइज दिन होगा। वो हैरान हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। लतीफ खोसा साहब जो एक मरूफ कानूनदान है, जिन्होंने हमेशा हक और सच की आवाज बुलंद की, जिन्होंने इमरान खान का साथी बनकर दिखाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से इख्तलाफात किए कि लतीफ खोसा इमरान खान के वकील ना बने, लेकिन वो इमरान खान के वकील बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से इख्तलाफात किए, लोगों ने बहुत रोका कि आप तो शाहाना केस में इमरान खान की नुमाइंदगी ना करें, लेकिन उन्होंने इमरान खान की नुमाइंदगी की, इमरान खान के वकील बने, इमरान खान की उस केस में जमानत हुई। अब उन्होंने इमरान खान के साथ राहें जो हैं वो वफा कर ली हैं। बहुत से लोगों ने राहें जुदा की, लेकिन लतीफ खोसा ने राहें जोड़ ली हैं। अब लतीफ खोसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कल शामिल होने जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद लतीफ खोसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के निशान बल्ले पर इलेक्शन लड़ेंगे। लतीफ खोसा लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। हो सकता है लतीफ खोसा शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। अगर एक तरफ शहबाज शरीफ होते हैं और दूसरी तरफ लतीफ खोसा होते हैं तो खोसा इनकी जमानतें जब्त कर देगा। खोसा एक काबिल इंसान है और शहबाज शरीफ साहब की काबिलियत आपके सामने है। शहबाज शरीफ की काबिलियत, करप्शन की काबिलियत, भागने की काबिलियत, इश्तिहारी होने की काबिलियत, इन दोनों भाइयों की आपके सामने है। लेकिन लतीफ खोसा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे तो उनका किरदार आपके सामने है, बेदाग माजी है। और जब इमरान खान के साथ मिलकर बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे तो लाहौरी ये बात साबित करेंगे कि लतीफ खोसा इमरान खान के साथी बन चुके हैं। और लतीफ खोसा एक तरफ हो सकता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के निशान पर इलेक्शन लड़े और दूसरी तरफ वो वकला तहरीक में एक अहम किरदार अदा करेंगे, इमरान खान को रहा करवाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। और जिस तरह लतीफ खोसा वकला को मुत्तहिद करेंगे, ये बात बड़ी हैरान कुन होगी। और इसी तरह शाहिद हकान अब्बासी जिन्होंने कहा था कि उन्होंने नून लीग का बड़ा साथ दिया है, वो नून लीग के साथ एक लंबा अरसे दराज से हैं, वो मरियम नवाज के पीछे हाथ बांध कर खड़े नहीं हो सकते। यही बात चौधरी निसार ने की थी। चौधरी निसार, उनकी भी राहें जो हैं वो बिल्कुल हमवार हो गई हैं, उनकी राहें बिल्कुल साफ हो गई हैं। गुलाम सरवर खान टेक्सला से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया है। अब चौधरी निसार, जिनकी हर दफा यह खबर सुनने को मिलती है कि वो तहरीके इंसाफ में शामिल होते हैं या नहीं होते, ये चौधरी निसार ने फैसला करना है। लेकिन उनसे पहले लतीफ खोसा ने फैसला कर लिया है। शाहिद हकान अब्बासी
کیا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، اڈیالہ جیل میں جو شخص بیٹھا ہے وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر ان کو سکون سے جینے نہیں دے رہا، وہ اڈیالہ جیل میں قیدی ہے، لیکن اس نے اس تمام نظام کو قید کر لیا ہے، تمام نظام کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ وہ شخص بیٹھا تو اڈیالہ میں ہے، لیکن اس کا نظریہ، اس کی سوچ باہر زندہ ہے، اس کی سوچ اس طرح زندہ ہے کہ یہاں کے چیف بھی بولتے ہیں کہیں یہ نیازی کا رشتہ دار تو نہیں، کہیں یہ نیازی تو نہیں، کہیں اس کا تعلق اس نیازی سے تو نہیں۔ نیازی نام کے چرچے ہی اتنے ہیں، نیازی نام ہی کافی ہے۔ ہم بچپن میں دکانوں کے باہر لکھا دیکھتے تھے کہ نام ہی کافی ہے، آج پتا چلا ہے کہ نام ہی کافی کس کو کہتے ہیں۔ نیازی نام ہی کافی ہے۔ نیازی کے چرچے جیل میں بیٹھ کر ہیں، نیازی کے چرچے 8 فروری کو پتا چلیں گے، جب پاکستانی قوم باہر نکلے گی، جب پاکستانی قوم اپنا فیصلہ سنائے گی، اور پاکستانی قوم 8 فروری والے دن جس طرح فیصلہ سنائے گی، آپ کو وہ نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کون سے آ رہے ہیں۔ کوشش ہوگی الیکشن سٹریٹجی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، اور تمام تر صورتحال کے متعلق آپ کو بتایا جائے۔ طبیعت کو ہارٹ ورکر کنونشن کے بعد سیٹ نہیں تھی، لیکن حالات ایسے آگے ہیں کہ طبیعت جیسی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، آپ کو سچ بتانا ہے، آپ کو سچ دکھانا ہے، اور انشاءاللہ سچ دکھاتے رہیں گے۔ اس سے پہلے جو بھی صورتحال ہوئی، جو بھی کنونشن ہوئے، آپ کو دکھائے۔ اب مزید پنجاب میں جائیں گے، جنوبی پنجاب میں جائیں گے، کراچی میں جائیں گے، وہاں کے سروے دکھائیں گے۔ لیکن آج کی جو اہم خبر یہ ہے، آج کی اہم خبر یہ ہے، لطیف کھوسہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کل پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لطیف کھوسہ کو ویلکم کریں گے؟ اور اگر شاہد حقان عباسی مری سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتے ہیں، کیا آپ ان کو ویلکم کریں گے؟ کیونکہ آپ سب کو پتا ہے صداقت عباسی نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے، غلام سرور خان نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے۔ مزید نئی خوشخبریاں آئیں گی، مزید وکٹیں گریں گی۔ ہر آنے والا دن سرپرائز کا دن ہوگا، اور عمران خان آپ کو بتائے گا کہ نیازی نام ہی کافی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔